ଥରେ ମୁଁ ଜୀବନକୁ ପଚାରିଲି ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦେଉଛୁ। ଜୀବନ ହସିକି କହିଲା କି ମୁଁ ତ ଖୁସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ଖୁସି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ବନି ଯାଇଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆ ବି ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝରକାରେ ଅନେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କବାଟ ଖୋଲିଦେବେ ତ କେହି ବି ଆସିବେନି ପଚାରିବାକୁ। ଏଥିଲାଗି ଦୁନିଆ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ କେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବି କଳଙ୍କ ଲାଗିଥାଏ। ଏଥିଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମିଛକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ସତକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦର ସହ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା କେଉଁ ବି ଜିନିଷ କେତେ ବି ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେଉଁ ନିଦ, ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ନିଜ ଭାବନା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରଖିବା ଦରକାର କି ମୋତେ ଯାହା ଆସିଛି ମୁଁ ତାକୁ କରିଦେବି, ଆଉ ମୋତେ ଯାହା ନ ଆସିଛି ତାକୁ ଶିଖିନେବି। ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ କି ଆଜି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭୁଲ ହୋଇଛି ସେ ଭୁଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ବି ଯେମିତି ନ ହେଉ। ଯଦି ନିଜ ଜୀବନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଛି ସେ ତା ଜୀବନରେ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେଇକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜିଅ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଶିଖ। ଯଦି କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ କାମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ତ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଦିଅ, କାହିଁକି ନା ସନ୍ଦେହ ସବୁବେଳେ ସୁନା ଉପରେ କରାଯାଇଥାଏ, କୋଇଲା ଉପରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କହିବାଠୁ ଅଧିକା ଶୁଣିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିନିଅ। ଆଉ ମନେ ରଖ, କେଉଁ ବି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏତେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ କି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଏତେ କଠିନ କଥା ନୁହେଁ। ବାସ୍ ମନ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ଫଇସଲା କରିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା ମଣିଷ କେବେ କାହାକୁ ବାଧା ଦେଇନଥାଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଉଥିବା ମଣିଷ କେବେ ବି ଆଗକୁ ବଢିପାରେନି। ଏଥିଲାଗି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତୁ, କେବେ ବି କାହା ବାଟରେ ବାଧା ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳତା ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଏକଥା ମନେ ରଖ କି ଆପଣ ସଫଳତାର ପ୍ରୟାସ ଠିକ ଅନୁସାରେ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ସବୁବେଳେ ହିଁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ଚାहे निदरू हो अमरू हेउ कि आपणक अहंकारु हेउ। काहींकि ना जेबे हृदय भ्रम आउ कथारे जीत आउ कथारे प्रतिद्वंदिता आसी थाए तो भाबी नियंतु कि से जगार संपर्क हारिबा निश्चिंत। आमर खुशी आउ आमर परिस्थिति केबे भी लोकंक ऊपर डिपेंड करे ना, बरं आमर खुशी आमर भावना ऊपर डिपेंड करि थाए। एथिलागी केवल परिश्रम न करी बरं ठीक बाटरे परिश्रम करंतु। भरोसा रख निज उपरे आउ से भगवान को उपरे, काहेकि ना से सबु देई थाए ठीक समय आसिले। अधिक बोझ बोही चालुथिबा लोक सबु बळे बुडी जांती, चाहे से जिनिसर बोझ हेई थाउ कि आपनक अभिमानर। जीवन रे धनी हेबा पई गोटे गोटे कोण को एकाठी करबा को पड़ी थाए, किंतु जीवन रे ज्ञानी हेबा पई गोटे गोटे समय को एकाठी करबा को पड़ी थाए। खुशी रो किछि रास्ता न थाए, बरं खुशी रहिबा ही जीवन जीवार गोटे ठीक रास्ता होई थाए। मने रख, अपमान रो बदला लढ़ी कि नुहे बरं सामना वाला ठू अधिका सफल होई कि निया जाई थाए। मनरु जहा कहि परिबा ताहा शब्द रे कहि हबनी, आ हृदय रु जो काम करिबा से हाथ रे करि हेबनी। सेथि लागि जीवन रे गोटे लक्ष्य निश्चिंत बनाओ, काहेकि ना लक्ष्य बिना जीवन ठिकणा नथिबा चिट्ठी भली, जहा कि केउठी भी पहुंची न थाए। समय समस्त को मिलुछि निज जीवन बदलैबा पई, किंतु जीवन आउ आपनकु मिलिबनी आपनक समय बदलैबा पई। एथिलागी चेष्टा कर, परिश्रम कर, आ निज जीवन को बदलै दियो। सांग माने प्रेम करिबा किछि भी नुहे, जीवन किछि बनिबा को पड़ी थाए से प्रेम को पाइबा पई। दुनिया रे बहुत प्रकार खेल खेला जाय थाए, किंतु भावना सह खेलिबा लोकंकर सबुठु पसंद खेल। एथिलागी जीवन रे जदि किछि करिबा को चाहुच तो मतलब लोकन को फोन रु नुहे जीवन रु ब्लॉक कर दियो। सांग एमिति बाछ जे आपनक असुविधा समय रे आपनक साथ देबो। फटरे तो समस्ते आगरे छिडा होई जान। कष्ट शब्द रे नरम कथा कहबा बदल रे नरम शब्द रे ठीक कथा कहबा दरकार। मनुष्यर मनीष पणिया तो सेही दिन नष्ट होई जाइथिला जेबे ताको अन्य दुख देखि हस लागिथिला।
ସେଥିଲାଗି କେଉଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ସହ କମ୍ପିଟିସନ। ମନୁଷ୍ୟର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଏତେ କମ୍ कि ताकू जदि पशु कहीदियो से रागी जाइए आउ जदि ताकू सिंह कहीदियो तो से खुशी हो जाइए। वीडियो शेष केवल एतिकी कहबी होई पारे तो कहार समस्यार समाधान निश्चिंत करंतु किंतु केबे कहा समस्यार कारण हुंतु कहीं ना जेबे दुख आपणकर होइथाए तो सेतबेले बहुत कष्ट लागि थाए आउ जेतबेले दुख अन्य कहार होइथाए तो आपणको सब ड्रामा भली लागे। जदि आपको मोर ये भिडियोटी भल लगी था एथिरो किछि किछि कथारे आपण सहमत अछंती तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा तो जमा ही भूलिबे। मु पुणी देखा भी आपण मानक सहित पुणी एक मोटिवेशनल वीडियो सह जोड़ी होई रहंतु मो चैनल सहित।